मिस्टर सकळदंडे, हे आधी म्हाका दिसता हें जालेलें. तुमी आतां म्हाका 10 वर्सां मायज तरी जाली जालेलें, पण हें आतां चालूच आहा हांगासर. कांयच फरक पडना, कांयच डिफरन्सूय येना. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना सायट आहा पळय ती डिस्टर्ब जाता तेन्ना? आम्ही आता खूप वर्ष ऑलमोस्ट 25 इयर्साच्यान आम्ही हे फायट करता. आम्ही राजबीद हेरिटेज वॉक केल्लो आणि खूपदां इन्स्पेक्शनाय केल्ली आसा. एकदा PWD कडेन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तो फोर्ट वॉल आशिल्लो पळय तो वाचयल्लो. सो हांगा तो एक बिल्डर आशिल्लो, तो ही वॉज फिलिंग द मोट, जे खंदक आसा फोर्टाची. सो ही एंटायर कदंबा प्लॅटो जर आसा न्ही, इट इज रिच इन हिस्टॉरिकल हेरिटेज प्लस बायोडायवर्सिटी प्लस इको सेन्सिटिव्हिटी इज देअर फॉर दीस. राजबीद आसा जो कदंबा राजान बांदिल्लो. मागीर हांगा फोर्ट वॉल आसा, द सेकंड लार्जस्ट फोर्ट वॉल इन द होल ऑफ इंडिया. आणि थंय आतां आमकां पळयलें मिलिटरी बॅरेक्स आसा. सो द मिलिटरी मस्ट बी स्टेईंग देर. सो थंय फोर्ट आर्क आसा. सो हांगा जर ईच अँड एव्हरी जर स्पॉट जर पळयलो, इट इज हिस्टॉरिकली व्हेरी रिच. पण म्हाका दिसता ते बिल्डर्स जे आसा न्ही तांकां काय खबर ना, ऑर इवन इफ दे नो, दे डोंट केअर. कित्याक हांगा सगळे गार्बेज डंप केल्लो आसा अँड टायम अँड अगेन वी हॅव प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट दीस. सो हांगा आतां सगळे कडेन पळयलें, इट वॉज शॉकिंग. फूल गार्बेज, ट्रीज हॅव बीन स्लॉटर्ड. आणि सगळे की राजबीद ते फोर्ट आर्क, मागीर गोरक्ष मठ आसा फुडें, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सौंदेकाराची अंडरग्राउंड पॅलेस आसा गवळी मोहळा ह्या सायडीन. सो दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिझर्वड अँड प्रोटेक्टेड. जेन्ना आमी हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाचें म्हणटात, वेन देर आर एजन्सीज सच एज आर्किओलॉजी, ASI इज देर, एक म्हणजे वॉट इज देअर जॉब, वॉट इज देअर रोल, दे हॅव टू लुक इन टू दिस. अँड आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर टू प्लीज डू लुक इन टू दिस अँड गेट दिस वॉल, लॉंगेस्ट वॉल in Asia notified, underground palace of Saundekar, this military barracks, horse stables asa, fort arc asa. So this entire Kadamba plateau is rich in anta Kadamba plateau. Jenna taka Kadamba plateau म्हणजे it must be connected also with the Kadamba period. So सगळे हिस्टॉरिकल हांगा आसा. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शन केला. प्रसाद सावंत took up the leadership and we have come here आणि they have invited the सरपंच also to take cognizance of this. पण तेन्नाय तुमी अशेंच केलेलें, आनी ते फोर्ट वॉल आहा पळय तो, ते थिंगा वायलेशन जायत आसता. आणि आतांय ते जायत आहा, म्हणजे इतली वर्सां तर जायत आहा जाल्यार, आनी सरकार तर हेजेर दखल घेना जाल्यार मागीर फुडें कितें करतलो दिसता सरकार? म्हाका दिसता चिमल्लांचें जे आंदोलन चल्लां न्ही युनिटी मॉलाचें, तशें आमकां सगळे आजोशी, करमळी, ओल्ड गोवा ह्या सगळ्यांच्या लोकांक घेवन आंदोलन करचें पडटलें. Because the government only listens to numbers and looks like they take cognizance of the numbers. Mass agitation and people's andolans. When it gets translated into streets as people's movement, then only they'll take cognizance of it. Otherwise, that's sangla te correct. 25 years we have been fighting these issues, and especially Kadamba Plateau, which is very rich in so many aspects, which I have said just now. तुम्ही म्हणले पळय राजा सौंदेकाराची जी पॅलेस आहा पळय, ती पॅलेस ऑलरेडी अंडर प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहा, आणि ऑलरेडी साळगांवकर्स प्रॉपर्टी. तर ते प्रॉपर्टी ऑल्सो टू साळगांवकर की तितलोच जो भाग आसा दॅट कॅन बी सेव्ड न्ही. कित्याक सच अ अंडरग्राउंड पॅलेस आणि खंय ना. इट इज अ लँडमार्क, हिस्टॉरिकल लँडमार्क. So even if they don't notify state archaeology, actually त्यांना appeal केलं डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी some years back. So she said that it cannot be done notified because it is under the private property. So private property साळगांवकाराकूच हांव अपील करता की it should be saved म्हणून. But it is a matter of pride to them that underground palace is located. So it can be around, it can be beautified and it can be protected as a monument. Maybe not under state archaeology, but as a private thing. So तशें तरी जावपाक जाय. कित्याक अंडरग्राउंड पॅलेस cannot be lost. But as a heritage organization, would it not be better that you approach them directly rather than make a public appeal? त्यांका ते to the साळगांवकर फॅमिली तुम्ही संपर्क साधून डायरेक्ट केल्यार उदीक बरें ओके. कित्याक लागून आयज पळय थिंगा जायते जाण वचोंक सोदता, जायते जाण पळोवपाक सोदता, पण पळोवपाक मेळना. कित्याक लागून सेक्युरिटी आहा, सेक्युरिटी वचोंक दिना भितर हितून. तर ही एक पळय ती हेरिटेज आहा आमची गोंयची हेरिटेज, आनी तो ओरिजिनल गोवन किंग आसलो, तो तेच तर आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार फायदो कितें काय म्हणून. सो एक्चुअली तेन्ना इवन द चीफ टाउन प्लॅनरान मागिल्लें which are the 700 sites we had given of Goa which are not notified, including Raja Saundekar under this underground palace of Saundekar. And so ताज्या खातीर तेन्ना मागीर विरेश बोरकारान, when he was not the MLA, he had visited also, he had also made an appeal. So I appeal to him also, since he is the local MLA, to maybe he also should write to the Saळgaonkar and see that it is notified. So from our side we can also do it.